Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce cours, on va parler du futur proche et du futur simple. المستقبل القريب والمستقبل البسيط. Numéro 1, on va prendre les mots-clés du futur. Ces mots-clés sont utilisés pour le futur proche et le futur simple. Les mots-clés, ça veut dire the keywords. الكلمات الدالة على المستقبل. bientôt bientôt يعني قريبا. cet après-midi cet après-midi بعد الظهر هذا. ce soir ce soir هذا المساء. demain demain غدا. le lendemain le lendemain بعد الغد. après-demain après-demain نفس المعنى بتاع lendemain يعني بعد الغد. après plus période de temps. après plus période de temps. après لوحدها يعني بعد. plus période de temps يعني بعد فترة زمنية. مع فترة زمنية بتيجي après معاها فترة زمنية. ده معناه par exemple après une heure بعد ساعة. ده معناه futur. prochain القادم. prochaine القادمة. prochaine للماسكولين pluriel. prochaine للفيمينين pluriel ES. كل دول معناهم القادم أو القادمة. prochainement prochainement قريبا. dans plus période de temps. dans زائد فترة زمنية يعني في خلال. dans لما بتيجي مع فترة زمنية معناها بيتغير بتبقى في خلال. plus tard plus tard plus tard ça veut dire فيما بعد. espérer que espérer que يعني يأمل أو يتمنى. وده الفيرب الوحيد اللي بيجي معاه que وبيشتغل مع الفوتور simple. au futur ou à l'avenir يعني في المستقبل. au futur أو à l'avenir في المستقبل. بالنسبة ل bientôt و cet après-midi و ce soir وأحيانا demain الأربعة دول بيشتغلوا مع الفوتور simple. وأحيانا كمان prochainement يعني أي موكلي بتفيد المستقبل القريب. حاجة هتحصل قريب دي بتبقى مع الفوتور proche. إنما كلهم ينفعوا للفوتور simple وفوتور proche. إنما الأكتر bientôt cet après-midi ou ce soir للفوتور proche وأحيانا demain. On va apprendre comment former le futur proche. La formation تكوين المستقبل القريب. le futur proche. le futur proche بيتكون من جزئين. أول جزء هو verbe aller au présent. verbe aller au présent. وهنا مش هيكون معناه يذهب. هيكون معناه سوف. هيدينا معنى بيدي للفوتور للمستقبل هو سوف.
الجزء الثاني deuxième partie le verbe à l'infinitif. يبقى la formation du futur proche verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. الفعل اللي عندنا في المصدر. طيب تعالوا نفتكر مع بعض كده verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Prenons des exemples sur le futur proche. Le train va arriver dans une demi-heure. احنا اول حاجة بنعملها بندور على الموكلي الكيوردز. الموكلي ممكن تيجي في الاول، ممكن تيجي في النص، ممكن تيجي في الاخر الفراز الجملة. Dans cette phrase le train va arriver dans une demi-heure هي جاية في الاخر، الموكلي في الاخر dans plus une demi-heure يعني في خلال نصف ساعة. dans une demi-heure في خلال نصف ساعة. القطار ادي verbe aller في البريزون مع le train يعني القطار سوف يصل verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif هو ده الفيتور proche. القطار سوف يصل في خلال نصف ساعة. Deuxièmement, bientôt nous allons sortir en récréation. Bientôt, voilà le mot-clé قريبا. Nous allons sortir en récréation verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif سوف نخرج للفسحة. Numéro 3. Ce soir, mes amis vont fêter mon anniversaire. Mot-clé ce soir هذا المساء. أصدقائي mes amis vont fêter verbe aller au présent avec il avec s plus le verbe fêter à l'infinitif سوف يحتفلون بعيد ميلادي mon anniversaire. Numéro 4. Vous allez recevoir votre récompense prochainement. Vous allez recevoir votre récompense prochainement. Le mot-clé prochainement قريبا. Vous allez recevoir سوف تحصلون على أو تستلمون votre récompense مكافأة يعني مكافأة بتاعتكم قريبا. Numéro 5. Cet après-midi, tu vas te promener au centre-ville. La question, cet après-midi, tu vas te promener au centre-ville. Le mot-clé ici, c'est cet après-midi. بعد الظهر دوت انت هتتفسح في وسط البلد. Verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Verbe aller au présent avec tu VAS. Ici le verbe se promener, verbe pronominal avec le tu. Avec le tu, le se va changer en TE. On ne va pas écrire tu vas se promener, non. On conjugue le se aussi. احنا بنصرف الانفينيتيف بتاع se هنا. se الأصلها se دي اتحولت مع tu في futur proche le te. Tu vas te promener.
Numéro 6. Le feuilleton va commencer après quelques minutes. Ici, le mot-clé après plus période de temps. Après, بعد quelques minutes, بضعة دقائق. Le feuilleton المسلسل va commencer, verbe aller au présent, plus verbe commencer à l'infinitif. المسلسل سوف يبدأ بعد بضعة دقائق. Numéro 7. Je vais partir au Fayoum demain matin. Ici, le mot-clé demain matin, غدا صباحا. Je vais partir. أنا سوف أسافر إلى الفيوم غدا صباحا. Maintenant, on va savoir comment on s'exprime au temps du futur simple. Comment sont les verbes au futur simple? Ce sont les mots-clés déjà pris. إحنا أخذنا الموts-clés et les keywords. Maintenant, on va apprendre la formation du futur simple. نتعلم إزاي نكون المستقبل البسيط الفوتور سامبل. الفوتور سامبل بيتكون برضو من جزئين، لكن الفرق بينه وما بين الفوتور بروش، الفوتور بروش كانوا جزئين منفصلين. كان verbe aller في البريزون plus le verbe au futur. Le verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. لكن الفوتور سامبل عبارة عن الفيرب في الانفينيتيف وفي نفس الكلمة هنضيف verbe avoir au présent النهايات بتاعته. يعني الفوتور سامبل عبارة عن جزئين لكن هما مش منفصلين. فهيكون الفيرب في الانفينيتيف plus les terminaisons نهايات verbe avoir au présent ونهايات verbe avoir في البريزون في نفس الكلمة. نهايات verbe avoir au présent هما ايه؟ AI AS A ONS EZ ONT. Faites attention. On applique cette règle sur tous les groupes sauf. احنا بنطبق القاعدة بتاعة تكوين الفوتور سامبل دي ان احنا نجيب الانفينيتيف بتاع الفيرب ونزود عليه، نشيل الانفيني نجيب الفيرب في الانفينيتيف، نجيب الفيرب في الانفينيتيف ونزود عليه نهايات verbe avoir في البريزون. دي قاعدة بنطبقها على جميع الجروب الثلاث جروب بتوع الفيرب في الفرنسي، فيما عدا القاعدة دي ما بنطبقهاش على بعض الفيربات اللي هم ايه. اول نوع من الفيرب مش بيطبق على أول نوع من الفيربات مش بينطبق عليه القاعدة دي الفيرب qui se termine par E. لما يكون عندنا فيرب بينتهي بحرف ال E on supprime le E. احنا بنشيل ال E دي وبعد كده بنزود نهايات الفيرب avoir au présent زي فيرب dire يقول اهو بينتهي ب E. هنشيل ال E دي الأول وبعد كده on ajoute les terminaisons du verbe avoir au présent اللي هما AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. دي أول حاجة exception. تاني verbe irrégulier
مش متطبق عليه القاعدة دي، الفيربات اللي بتنتهي ب ELER. لما يكون عندنا فيرب qui se termine par ELER احنا بنعمل ايه؟ الفيرب دوت ال دي احنا بنضعفها، يعني بنكررها، بنعملها ELER. وبعد كده نعمل 2 L، وبعد كده بنزود نهايات verbe avoir au présent. Quoi encore؟ ايه تاني؟ لما يكون عندنا verbe بينتهي ب E T E R بنيجي عند ال T on double le T، بنضعفها زي ال بنحط 2 T والفيرب في الانفينيتيف عادي، ونزود نهايات فيرب avoir au présent. نميرو 4 لما يكون عندنا فيرب qui se termine بينتهي par YER، ال Y دي se change en I، يعني بتتغير وبتتحول ل I، زي فيرب par exemple nettoyer. Numéro 5. Les verbes irréguliers indiqués dans le tableau suivant. عندنا مجموعة verbes irréguliers، ودي les verbes irréguliers du futur simple. Les verbes irréguliers du futur simple هما جزئين، هناخد الجزء الأولاني. دول نظامهم ايه؟ ان بيكون عندنا الفيرب في الانفينيتيف الراديكال، يعني الجذر بتاعه الجزء الاساسي يعني بتاعه بيتغير خالص، بيتغير خالص، وبعد كده احنا بنضيف عليه نهايات فيرب افوار او بريزون، ودي حاجات لازم تتذاكر كويس. par exemple numéro 1 verbe avoir الراسين او الراديكال بتاعه بكله بيتغير، بنقول اور، فيرب افوار بيتحول لأور، وبعد كده بنضيف لترمينيزون دو فيرب افوار او بريزون. يعني لو عندنا جو بكتب جوري اي. فيرب être سر، فيرب avoir or، verbe être sœur. Aller, ir. Aller, ir. Verbe faire, faire. Verbe faire, faire. Verbe venir, يأتي viendre. Venir, viendre. Verbe devenir, يصبح deviendre. Verbe devenir, deviendre. verbe pouvoir pour. ونخلي بالنا في فيربات بياخدوا ار واحدة وفي فيربات بياخدوا 2 ار. pour verbe vouloir voudre. verbe vouloir يريد voudre. verbe pouvoir يستطيع pour. verbe voir يرى vers. verbe voir vers. verbe devoir يجب devre. verbe devoir يجب devre. Les verbes irréguliers du futur simple 2. Voyons les verbes à l'infinitif et le radical. Numéro 11. Verbe envoyer يرسل. envers. envers. verbe recevoir يستلم أو يستقبل recevoir. recevoir. verbe savoir يعرف sort. sort. verbe falloir يجب faudre. faudre. verbe courir يجري court. court. verbe mourir يموت mourre. mourre. verbe pleuvoir تمطر
pleuvre, pleuvre. Verbe s'asseoir, يجلس. s'assier, s'assier. Verbe valoir, يساوي أو يقدر ب vaudre, vaudre. Verbe acquérir, يكتسب. acquérir, acquérir. Verbe tenir, يحمل. tiendre, tiendre. Verbe appeler, ينادي أو يستدعي. appel, appel. وبنزود الانفينيتيف عادي. appellerai, appellerai. Verbe jeter, يلقي. jeter, jeter. nettoyer, ينظف. nettoyer, nettoyer. Prenons des exemples. Numéro 1, demain, notre équipe jouera le match final. الموكلي الأول حاجة بندور عليها الموكلي هي demain غدا. notre équipe فريقنا سوف يلعب الماتش النهائي. ادي الفيرب à l'infinitif. verbe jouer à l'infinitif. notre équipe elle. notre équipe elle. Alors le terminaison du verbe avoir avec elle prend à. jouera. Numéro 2. Je finirai mon travail dans 3 heures. mot-clé dans 3 heures. في خلال 3 ساعات. Verbe finir deuxième groupe. مكتوب à l'infinitif. ومع je زودنا الAI terminaison du verbe avoir au présent. Numéro 3. Nous verrons vos problèmes plus tard. المو-clé هنا plus tard فيما بعد. نحن سوف نرى مشاكلكم فيما بعد. nous مع verbe voir يرى الراديكال بيتحول خالص بدل ما بيبقى voir بيبقى ver. وبنزود نهايات verbe avoir في البريزون مع nous au NS. Numéro 4. L'an prochain, tu iras à Luxor et à Aswan. المو-clé l'an prochain العام القادم. أنت سوف تذهب إلى الأقصر وأسوان. الفيرب اللي هنا verbe aller. verbe aller اتغير خالص وتحول لإيغ. تحول لإيغ. إيغ هنا verbe aller مع tu بتاخد في الverbe avoir نهايتها as. بنكتب الرacine الجذر الأول بتاع verbe aller وهو كان إيغ وبعد كده بنزود نهايات verbe avoir au présent. Numéro 5. J'espère qu'elle viendra avec nous. j'espère que يعني أأمل أو أتمنى إنها تأتي معانا. المو-clé j'espère que viendra هنا ده verbe venir. ده verbe venir اللي هو من ضمن الverbe irrégulier اللي بيتغير الراديكال بتاعها خالص. venir بقت viendre وزودنا الA بتاعت verbe avoir au présent علشان الsujet elle. Numéro 6. Après 2 semaines, vous serez en Angleterre. بعد أسبوعين. Après plus période de temps. بعد أسبوعين أنتم هتكونوا في إنجلترا. verbe serait ده هو الverbe ده verbe être اللي اتغير الراديكال بتاعه من être لسر. مع الفو زودنا الEZ بتاعت verbe avoir au présent. Numéro 7. Le lendemain, ce magasin fera de grandes réductions. Le lendemain, le mot-clé, ça veut dire بعد بكرة. Ce magasin, هذا المحل
أو هذا المتجر سوف يقوم بعمل، أو ده فيرب فيغ، هيعمل تخفيضات كبيرة، ريدكسيون، تخفيضات كبيرة. الفيرب اللي عندنا فيرب فيغ اللي هو اتغير الراديكال بتاعه كلية وبقى فيغ. ce magasin il بتاخد terminaison verbe avoir au présent. Merci pour votre attention.